किए जड़े संगीतज्ञ कहते मल्ला मोर दीटा माइप थाई खुंटीटा उड़ी गला मो माइप पुअर भी सही अवस्था खुंटी भांगी गला छलाटे केंपे केंपे चलु देखुनु पुओटा मोर दीटा उत्तुपाती आनी माइकिना बाहाई पड़ता जड़े जाजीपुरी आनी कि जड़े हूँ बालसेरी आनी अरे तू तो आमर भद्रखिया टोकाटा भद्रक देखी गोटे कषि काकुड़िया झीटा बाहाई पड़ता अरे गाँ फलटा गाँव में खाई हेले दी बो हेले मत सम्मान दियंते ना खाली खबणा दौरान ये दी बो केमी झगड़ा लगेबेनी से बाटटा मु करी ना टोकाटा खाली आसू ए बापा आयु इे आयु जिले रे जिले रे जिले रे अबे हे अबे बिरीबरा मझिरे जी गोटे गात थाए तो मुंडे कौन गोटे गात हो गलानी तबे लो बापा कहना लोकंर टेंशन सीना बाल उपड़ जाए मोर दी माइकिना जिद्दी रे मो बाल उपाड़ दौरान विश्वास करनी पर्टिकुलर यही जगह गोटे धड़ा बाल उठीला से बालेश्वरी देखिकी ओपाड़ी पकेला ए जाजीपुरी माइकिना देखला सी कहीं तुम गोटे बाल उपाड़ा मु तुम 36टा बाल उपाड़ देमी पर्टिकुलर यही धरला इमित टानदेला हाँ तू ताले चंदा नुह तते चंदा करी दिया यही केलांकारी नीति बंचिया पाई गोटे प्लान कर देख एपट काम जाजपुराणी करिवो एपट काम बालेश्वराणी कर आ गोटे कथा मन रखिता जेहेतु तू जोड़ा माइकिना बाहु ते जोड़ा शब्द सब व्यवहार करने को पड़ो बुझिपारू ना बुझिपारू ना ये देख ए माँ गंगा ये चा टिके दब माँ जमुना खंडिया बिस्कुट हाँ आ गोटे कथा शुण सप्ताह 3 दिन सब जाजपुराणी पाखे आउ 3 दिन कौट सब कहलु बालेश्वराणी पाखे आउ गोटे दिन टोटाल गामुछा पकईकि पिंडार शोबू सका नाली चा दांत काटी धरिकी बिलू पड़े देख बापा मो आइडियाटा केमती काम करुच्ची एको कहते श्रृंखला होइलो जाजपुरियाणी ओ घइता को अनेक झाड़ू मारुछु तो घइता को काई मो घइता को तो गोटे राती एपटू अधिक छाडुनु खाली ओळियाडा को एपटू पकई दोछु बाप घरे कि सिखै थिने सिना खाली पर घइता को निजर करी सिखै चंती देख बापा मो बापा घर विषय तू किछि कहबुनी मु जाननी तो बापा कौन करे तो बापा गोटे सुखुआ बेपारी जो भेजाल करके बिकुची समुद्र माछ आ लोकन का पछ तो बापा भल से मारी शिखिची से सुखुआ बेपारी झियो जौतुक आनिथिला 40 इंचिया टीवी आ तू भंगा खट से पुई रात रे को करूची तू काई कानडारी सुनुथिलो मुड़ी खाई अंडरे मुही अंडरे मुही हायो आमे एठी काम करी दी जना का मरछु तमे बाप बुआ बस एठी नाटक देखुछ मोडा काम करि परबी मु भी तम घर चाकराणी नुहे बाप पो निजे सफा कर देखिलो बापा ढिंकी स्वर्ग बोले भी धान कुटिब गोटे दुख बीजेम लगाओ चल खरकीबा भाग्य मोर फोटो कांथरे कालिया कि दुख कहिबी तोते रे कि
ଦୁଃଖ କହିବି ତତେ ଭାଇ ବୋହୁ ଆଉ ଦେଢଶୁରକୁ ଦେଖିଲେ ଓଢଣା ଦଉନି ଭଲ ପାଇ ପୁଅ ଆଣିଛି ବୋହୁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଉନି ଏଇ ବିଲରେ ତ ବଳଦ ଭଳିଆ ଖଟିଥିବ ଚାଲନ ଟିକେ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ପେଟେଇ ପଡିବ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ହାତ ଟିକେ ଚିପିଦେବି ଭାଇ ବୋହୁ ଆଉ ଦେଢଶୁରକୁ ଦେଖିଲେ ଓଢଣା ଦଉନି ଭଲ ପାଇ ପୁଅ ଆଣିଛି ବୋହୁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଉନି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଛାଡି ସହରରେ ପୁଅ ରହୁଛି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୁଳେ नीति संजोगेरे सरिता जली जली बेटा मन में लड्डू फूटा ଅପା କଥା କଣ କି ମୋ ରୁମ ର ଫ୍ୟାନ ର କାପାସିଟର ଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଶୋଇପାରିବି बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा ଆଲେ ତୁମ ଭଉଣୀ ନହେଲେ କଣ ହେଲା ତୁ ପୁରା ସୌତୁଣୀଟା ଆ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମ ସ୍ୱାମୀର କେପାସିଟର ମୁଡିବା ଚଢି ଗଲା ଛାତିରେ ମୋର ସଲବଲ ହେ ଢମଣା ସବ लो छाटी दे ଓ ଗୋଟେ ପଟେ ନିଆଳି ଛେନାକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଚଣ୍ଡି ଖୋଲ ପେଡା ରାତିଟା ପୁରା ମିଷ୍ଟି ମିଷ୍ଟି ଶଳା ମାଇପ ପୁଅ ଶଳା ଘରେ ଦିଦିଟା ମାଇକିନା ଥାଉ ଥାଉକା ତୁ ଶଳା ମୋ ପନା କାମୁଡ଼ି ପକଉଛୁ ବାପା ଭାଇ କଣ ହେଲା ଭାଇ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳିଛି ଏଇଟା ହାଣିଦେବେ ଯୋଉଠି ଯୋଡ଼ା ଫଳ ନାହିଁ ଏଇଟା ରଖିକି ଲାଭ କଣ ମୂଳରୁ ହାଣିଦେ ଇଏ ଗଙ୍ଗା ବାପ ପୁଅ ଟିକେ ବିଲକୁ ଯିବୁ ପଖାଳ କଷା ଆଣିଲ ହେଇ ତବେ ଯମୁନା ଏ ବଡ଼ି ଚୁରା ଟିକେ ଆଣିବ ତ ଏଇନା କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଜାଣିଛୁ ନା ହାଁ ଏଇନା ପୁରା ଆମ ପିଠିରେ ବଡ଼ି ଚୁରା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯାହା ମାଗିବୁ ଦି ଜଣକୁ ମାଗିବୁ ଆଉ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କିଛି ବାହାରିବନି କେମିତି ଘୋଡ଼ା ଲାଞ୍ଜ ପରି ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଳ ରଖିଲେ ଭାତର କଣ ଆଉ କୋଉଥିରୁ ବି ବାହାରିବ ଛୁଞ୍ଚି କହୁଛି ଚାଲୁଣିକୁ ନିଜର ତ ବାଳ ଝଡ଼ି ଝଡ଼ି ନାଇଁ ନାଣ୍ଡି ହେଇଗଲେଣି ସେଇଥିରୁ ବୋଧେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛ ବାପା ହଁ ଇରେ ବାପା ତୁ ଦେଖିଲୁ ଏଟା ଗୋଟେ ବାଳ ଅଛି ନା ଯୋଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାପା ଆରେ ବାଳ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର ସେଟା କୋଉ ବାଳ ଦେଖେ ଆବେ ସତ କୁହ ଏ ବାଳ କାର ନହେଲେ ବିଲରେ ଧାନ ରହିଥାନ୍ତି ତମ ପିଠିରେ ଧାନ ରହିଦେମି କିଏ କଣ ପଚାରୁଛ ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ବା ଭାତ ବାଢି ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଅଣ୍ଡରେ ମୁଇଁ ପକେଇଥିବ ହେ ଭଗବାନ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଏ 3 ଦିନର ବାସି ପଖାଳ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ବାଢ଼ିକି ନେଇକି ଆସୁଥିଲି ଏ ବା ସହି ପାରିଲାନି ସେଇଠି ବାଳ ଛିଡ଼େଇକି ପକେଇ ଦେଇଛି ହେ ବସୁଧା ତୁ ଫାଟିଯା ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠେଲି ଦିଏ ମତେ ଘର ଲୋକ ଆଗରେ ବ୍ଲେମ କରୁଛି ବେଶୀ ଆଉ ଛଇ ଦେଖାନି ମୋ ନାଁରେ ଅଧିକା ମିଛ କଥା କହିବୁ ସିଧା ପଖାଳ ବେଲା ତ ମୁହଁକୁ ଫିଙ୍ଗି ମାରିବି କଣ ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ମୋର କଣ ହାତ ନାହିଁ ଦେଖିବ ମୁଁ ଏଇନା କଣ କରିବି ବାଳ କାଇଁ ବାଳ କୁଆ ନେଇଗଲା ନାନୀ ଲୋ ତୋ
तो भाई बालेश्वर रु बेग रे बेगे दुतिया भार आनीची हाँ आनिथिबु मुढ़ी डब्बे आनीची तो पाई भी आनीची मुसा बिसो टिपिए नेउड़ मुआ खाइबू जेमिति भाई को सेमिति ब्याग कौन थबो आमे जानिनु ना कौन नानी ए देख लो दीदी एते बेले के ऑटो मुआ पदे कोइला आनिची तो गोटे 1000 ख्रीष्टाब्दर बाक्स ता बाक्स नु तो मसूरी छाड़ेलो नानी गोटे भद्र कुकुरटे भुकुची आउ ଶୁଣ ଟୁବୁଲା ତୋର ତ ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି ମୁଁ ତ ଭାଇକୁ କହିକି ତତେ ମାସେ ଏଇଠି ରଖେଇବି ତୁ ସବୁଆଡେ ବୁଲିବୁ ମୋ ଭାଇ ମନମୋହନ ଯାଦୁ ମଲମ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛି ମାସେ କଣ 2 ମାସ ରହିବ ଆଲୋ ନାନି ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ନା ମୋ ପିଛରେ ଟିକେ ଯାଦୁ ମଲମ ମାରିଦେଲୁ ଶଳା ଦିନେ କାମକୁ ନ ଗଲେ ମାଲିକ ମା ଭଉଣୀ କରିକି ଯୋଦୁଛି ତୁ କହିଦେଲୁ 2 ମାସ ଜଟିଆ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଛି से 2 भाई भौणी आज मते मारिबा प्लान करचंती मते मार देले तो भाईरो गोटे स्त्री हे जीवो आ से ताको बहुत भल पाइबो ओ एमन तो कथा करिचंती अबे से सळाटी बा हमदे गोटे मशा मारी परिबोनी सिए तोते मारिया पूर्वरु आमे तांको काम तमाम कर दवा तथापि मु तते फुसफुस गिरा कहि दोची दे भाई बीजेम पकई दियो जमुनु अरे जाजीपुराणी पाली थिला कुआड़े जाइछि रे ओई पड़ियो बालेश्वराणी कौन शोनी ना कौन हाँ दी बो पूरा सेपटे शोई पड़े खटाटा फांका पड़ती शोई पड़ा भजनिताई गुरु राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गुरु राधे श्याम दीदी এই দেখ বালেশ্বরিয়ানি শোইছি এই টানে তা মুন্ডକୁ বাড়াই তো একা থরে মরছি नानी लो देख जाजपुराणी गुला पड़िया टेकी शोइची सीधा ने रोडटा साले मारी देले रे मते मार देलु